C'est la fille de son Et en même temps. Donc, ce qui fait qu'il n'avait plus d'attache. Donc, il devait partir. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les sages? Ils l'ont marié à une fille de Mustaqbalin. Pour le mettre. Non, parce qu'il y avait une jeunesse finalement, et son père il était un petit peu malmené, etc. Donc il est parti en France et Oui, la femme et le soufisme est un joli sujet. Le soufisme, c'est d'ailleurs un des seuls domaines de la, entre guillemets, théologie, quoique le soufisme n'est pas tout à fait un sujet de théologie, c'est un des seuls domaines dans l'islam qui ne distingue pas l'homme de la femme, qui ne fait pas de la femme un sujet particulier et qui laisse libre champ à la pensée féminine ou masculine, parce que de toute façon, c'est une pensée humaine. Encore que les femmes soufis vivent quand même dans une société. Et là, le traitement est très différent parce qu'elles sont soumises aux conditions sociales, conditions du père, conditions de la tribu, conditions de la famille et aussi conditions de l'école et conditions de la société largement. Donc c'est, je pense, la lutte continue entre ce statut complet que lui confère le soufisme et ce statut inférieur que lui confère la religion, plutôt que lui confère d'abord la société entérinée par une religion, adoptée par une société dite qui est la nôtre. Et c'est aussi le champ où il faut travailler pour pouvoir mettre en exergue, mettre en évidence les efforts de ces femmes qui ont travaillé dans le soufisme, qui sont même aussi productrices que leurs frères, mais beaucoup moins visibles sur la scène de la pensée parce que la société ne permet pas. Elles ne sont pas aussi très visibles parce que elles n'ont pas eu les mêmes chances d'aller aussi loin que les hommes dans la recherche de soi et la recherche de l'autre dans le soufisme. Parce qu'une femme, il y a combien de femmes qui ont fait une quinzaine ou une vingtaine de pays à la recherche de la vérité dans la pensée soufie? Je n'en connais pas. Mais par contre, les hommes, il y en a ceux qui sont partis, qui sont restés 30 ans pour revenir avec une pensée nouvelle, pour construire une doctrine nouvelle, une école nouvelle, une société nouvelle. Et c'est, je pense, sur ça qu'il faut travailler. Merci Sidi Sari Hekmet pour cette belle invitation et surtout d'organiser cette rencontre autour de la femme et le soufisme à l'hôtel Grand Bassin qui nous reçoit généreusement. Et donc on a la chance d'aller bientôt visiter l'Al-Lasati. Donc là ça nous fait rentrer dans le vif du sujet. Les femmes dans le soufisme en général à travers le monde et particulièrement le soufisme maghrébin ont toujours été présentes. On connaît bien sûr l'Alla Marneya, on connaît Yemma Goreya, on connaît l'Al-Lasati et bien d'autres encore. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a toujours eu une place prépondérante qui a été donnée à certaines femmes qui avaient une aura particulière et ça n'a empêché aucun homme de leur reconnaître cette supériorité spirituelle. Donc parce que l'islam ne pense pas les êtres en réalité en termes de femmes ou hommes, mais en termes d'être. Et donc celui ou celle qui est supérieur à vous en spiritualité, c'est la personne la plus rapprochée de Dieu et c'est elle qui est la plus noble envers Dieu. Akramakum indallahi atqakum. Donc il n'y a pas de différence dans ce sens entre l'homme et la femme. Et également, on le voit avec l'exemple qui est donné dans le Saint-Coran de Sayyida Maryam, qui va être celle qui va donner la vie à Ruh Allah, c'est Isa alayhi salam, Ibn Maryam. Donc cette féminité, l'histoire de Sayyida Asiya, la femme de Pharaon, Sayyida Khadija, Sayyida Aïcha, et bien sûr la noble et la grande soufie Sayyida Rabi'a al-Adawiya, radiyallahu anha. Donc l'histoire est jalonnée de ces noms. Et parfois, on pense qu'elles ont été invisibles pour certaines de manière, on va dire, comme si c'était forcé par les hommes. Mais non, parfois, et ça c'est quelque chose, une histoire qui nous est arrivée à la maison soufie, il y a
un monsieur qui est venu voir une dame et lui a dit « Madame, mais on ne voit pas beaucoup de photos de femmes dans ce que vous partagez sur Internet. » Elle lui a dit « C'est pas les hommes qui ne veulent pas nous photographier, mais parfois c'est nous qui ne voulons pas aussi être photographiés. Donc parfois on souhaite être invisible, mais ça n'empêche pas une action très forte. Et pour preuve, la plus grande présence invisible, c'est la présence divine. Il n'est pas visible, ça ne l'empêche pas d'être présent partout et au-delà du partout, sans nul endroit. Donc cette invisibilité ne doit pas être associée à une inaction. Bien au contraire, parfois, même des grands hommes se sont cachés, se sont retirés, ont fait la khalwa, et ça leur a donné encore plus de force et leur action a été encore plus forte. Donc ce n'est pas forcément lié d'être visible ou invisible. Par contre, ce qu'on peut constater, et ça c'est une nécessité aujourd'hui, et dans la maison soufie notamment, tous ceux qui l'ont visité l'ont vu, la présence des femmes est manifeste. Et c'est devenu une nécessité aujourd'hui de donner son entière place au sein de toutes les assemblées à nos sœurs en humanité, les femmes qui sont la moitié ou peut-être plus, et qui sont, et ça je tiens à le souligner, les vecteurs principaux de la transmission spirituelle de nos jours. On voit dans toutes les assemblées, sans exception, dans toutes les conférences, qu'il y a trois quarts de femmes, un quart d'hommes, ou 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes. Donc elles sont beaucoup plus présentes et pour nous c'est vraiment un soutien inespéré et je pense que l'avenir du soufisme passe par la présence des femmes dans le soufisme et par leur visibilité cette fois. Et encore bonne fête à nous tous puisque sans femmes il n'y a pas d'hommes et sans hommes il n'y a pas de femmes aussi. Nous sommes le miroir les uns des autres. Merci. Finalement, il n'y a pas de hasard. Exactement. C'est ce que je veux dire. Vraiment, il n'y a pas de hasard. Exactement. Très heureux de vous rencontrer. Oui, là aussi. Mesdames, très honoré. Je lis beaucoup ce que vous écrivez. Merci. Bien sûr, si... بسم الله الرحمن بمخلوقاته الرحيم بأوليائه القائل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين القائل خير ما قالته العرب لا إله إلا الله وكل ما عدا الله باطل وزاد العارفون وهو الآن على ما عليه كان لقد جاء وقتي وأصبح عدوي يحبني أحبه وأدخل في كل بيت أسلم عليهم ويسلموا علي فالسلام عليكم شرف الله قدركم ودامت عليكم نعمة وسرورها. Nous sommes le 8 mars 2019 et nous célébrons la journée de la femme et à cette occasion nous faisons un 8 mars inédit puisque nous parlons la femme et le soufisme. Nous avons l'honneur de recevoir Sidi Abdelhafid Ben Chouk de Paris, de la maison soufie. Et voilà que nous sommes à l'hôtel Achachi Grand Bassin, qui est en train de devenir la maison soufie de Tlemcen. Nous allons montrer, en fait, par le biais des conférences qui vont être données, nous allons montrer la place ontologique de la femme qui a joué un rôle moteur dans le soufisme et qui a toujours été une énergie divine, comme en parlait justement l'émir Abdelkader dans un de ses mawaqif, où il parle justement de la femme comme étant le statut des possibilités sans lequel la création ne pourrait se faire. Et nous voulons justement par cette journée rendre hommage à ces femmes qui ont fondé l'histoire du soufisme. Et aujourd'hui, en ce vendredi, nous allons visiter la zawiya de l'une d'entre elles, la zawiya de Lalla Seti, pour sa baraka. Lalla Seti, la fille de Sidi Abdelkader el-Jilani. Et c'est très important de voir justement que déjà à cette époque-là, la femme jouait un rôle
très important, même si peut-être elle n'était pas visible dans l'espace public, mais comme disait Syed Al-Hafid justement, la question de la visibilité ou de l'invisibilité, c'est aussi quelque chose de sacré. Nous allons aussi, aujourd'hui, nous parlerons tout à l'heure, après cette visite pieuse, lors de la conférence, on aura l'occasion aussi de lever le voile sur Leïla. Alors justement, Leïla, qui occupe une place très importante dans le soufisme, dans la poésie soufie en particulier, nous lèverons le voile aussi sur ce concept fondamental qui relève justement du statut exceptionnel de la femme. Donc nous voulions en fait ouvrir un nouveau paradigme dans justement cette thématique. Et nous avons choisi le 8 mars pour montrer justement l'universalité de notre approche, parce que notre approche n'est pas seulement pour les Arabes, n'est pas seulement pour les musulmans, mais elle est pour l'humanité entière. Et je vous remercie. Et que la personne ait réalisé ce pourquoi elle a été créée, comme nous disions hier. Donc nous souhaitons pour Sidi Ben Issa Ben Ali, c'est bien ça, Inch'Allah al-Rahma, al-Rahma al-Wasi'a, وهذا اليوم الجمعة, c'est une journée de vendredi, c'est une journée bénie et une assemblée bénie. Et Inch'Allah, par les prières de chacun et chacune, Allah va vous donner la force de passer cette épreuve, parce que nul n'est éternel sur la terre. Vous savez très bien que la plus noble des créatures, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est parti. Certains musulmans n'y croyaient pas, ils ont dit c'est pas possible. Comment il peut partir alors qu'il est l'envoyé de Dieu? Donc si l'envoyé de Dieu a dû partir, nous devons tous partir forcément. Donc c'est quelque chose qu'on doit accepter, même si la séparation est douloureuse, mais il ne faut pas oublier qu'il y aura la rencontre, Inch'Allah. Donc cette rencontre se fera dans les meilleures conditions, bi'idnillah. والله يرحمه برحمتك اللهم ارحمه برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين اللهم يا ربي donne-lui le plus haut des paradis يا أرحم الراحمين et que cette sadaqa soit acceptée Inch'Allah dans في ميزانه يا رب العالمين et que tous ceux et celles qui sont ici Inch'Allah par cette Surat al-Fatiha qu'on va lire tous ensemble, elle lui arrive, elle lui parvienne et vous donne la paix et lui l'aide le passage dans notre monde Inch'Allah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et si je peux vous permettre de vous donner une petit conseil des awliya Allah qui disent que la personne qui est défunte, si vous voulez l'aider à passer dans l'autre monde, faites réciter ou récitez vous-même pour la personne 70 000 la ilaha illallah. Et la place au paradis est assurée, Inch'Allah. Donc faites cette fidia, 70 000 la ilaha illallah. Soit vous le faites vous-même, soit vous changez quelqu'un. Vous faites 1000, soit vous faites un jama avec des gens qui récitent la ilaha illallah et qui l'envoient pour le défunt, Inch'Allah. Alors finalement, cette journée, elle se sera passée, Inch'Allah, sur 3 mouvements. Donc les 2 mouvements qui étaient déjà prévus, c'est-à-dire la visite de la Zawiya d'Al-Asti cette matinée, et puis l'après-midi, nous avons la conférence musicale avec la rencontre. Donc finalement, jamais 2 sont trop. Il y a eu un 3e mouvement, en vous attendant, on a fait finalement, sans le savoir, un petit jeûne. Et donc, on va clôturer. Alors maintenant, avant de clôturer le jeûne, donc concrètement parlant, donc il y a la question des voitures. Timothée, tu peux prendre avec toi combien de personnes? 3 jusqu'à 3. C'est magnifique. Donc de l'Elesti, donc tu vas les ramener là où il y a la voiture. Et Jean-Marc, tu peux prendre combien de personnes avec toi? 2 encore. Vous qui reviendront à l'hôtel, d'accord? Et des gens qui ne reviendront pas à l'hôtel, qui reviendront jusqu'à l'après-midi. Je vous répète encore une fois, nous avons la conférence à 16h. Mais je vous conseille quand même de venir un peu plus tôt, parce que je pense qu'il y aura du monde. Alors juste pour avoir de bonnes places devant, donc il faut essayer d'être là un peu plus tôt. Je voulais dire, elle est culturelle, bien sûr,
elle est historique, mais en même temps, on fait un travail spirituel. Donc c'est pour ça que, avec les fuqara de notre groupe, on a fait une silka. La silka, c'est quoi? Je sais qu'il y a certains parmi vous qui le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est de lire la totalité du Coran. Alors, bien sûr, on n'a pas besoin de lire la totalité à l'élestique. Qu'est-ce qu'on a fait? Avant, on a partagé, c'est-à-dire chacun des fuqara, il a pris 10 chapitres, 10 parties du Coran. Comme nous sommes 6 dans ce 5 coraniste, ça fait 60. Donc, on l'a lu avant et on va clôturer cette silka à l'élestique, où on va donner cette énergie à la mémoire de l'élestique, pour que justement, Inch'Allah, nous tirons le baraka نتاعها ونطلعوا تما في الاستثمار نعملوا الختمه تاع كلوتو تاع السلكه et nous la dédierons bien sûr à l'Elesti, évidemment, aussi à la mémoire du défunt, si Ibn Ali, décédé, et bien sûr pour notre pays, pour qu'il reste dans la paix et la tranquillité. L'unité. Et l'unité, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
رشيد تمشيش معها؟ عندي كامل؟ أنا ما جا ما تعملوا بلا بيا بالله ما تعملوا بلا بيا C'est bon. C'est bon. Allez-y, allez-y, marchez. C'est bien. C'est une amie qu'on a connue, parce que si tu veux, elle était à... وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله يدخلوا كامل يدخلوا كامل قل هو الله احد لا اله الا السماوات وما في الارض يدخلوا كامل ولو كامل يدخلون هل سامي يدخل معنا يدخلون معنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا سيدي خذ Ceux qui veulent s'asseoir, s'assoient lui. Si vous voulez vous asseoir. Pour l'instant, ça va. Non, c'est vrai. أحمد رشيد كان مدخل سيد احمد دجل يدخلوا كامل يدخلوا كامل سيدخلون البداع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله ورضوان أصحابه أجمعين. مرحبا بالجميع. هذه الزاوية زاوية سنة ستي هي الطاوية بنت سيدي عبد القادر الجيلاني، وهي اللي جات هنا حتى تلمسان من العراق. شوفوا المسافة اللي عملتها، وهذه كانت محطة في سيدي أبي مدين شوية. وحنا في هذه المناسبة العظيمة خصنا نقراو الخدمة تاع السلكة اللي عملناها على
يعني وهبناها للاستي، وان شاء الله تكون منفعه نتاعها وتعود على الجميع، ومنهم الاموات نتاعنا سي بن عيسى بن علي والطريقه العيساويه، هو كان من الاطراف العيساويه والى يعني البلاد نتاعنا بحول الله. حاج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وإن يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا
به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بلطفك يا مرتجى ألطف بنا وهيئ لنا فرجا كأنك يا ربي بالقرآن وما فيه وبالسبع المثاني وبالذي أتى به ومثله وبالجلاء آياته وحبه وأمر بحبنا القرآن فكان آتم لنا من مكان نزلته وبجمعه أمرت فلتحفظه يا مولانا كما قلت فقد حاول الغير على تركه واسمع يا مولانا بفعله فلا نرضى بتركنا القرآن لأنه الدين مع الإيمان فقدره عندنا لا يساويه كل الوجود ومحتوى عليه. والقرآن هو عين الحقيقة والشريعة والعروة الوثيقة. أنت تعلم بحبنا القرآن كيف حال القلب واللسان فامتزج بدمنا ولحمنا والعروق والعظام وما فينا. يا ربي في حقه لا تفتنا في ديننا يا مولانا لا تفتنا. يا ربي اجعل لدينك فرجا إنه واقف في بابك يرتجى. أو الغريب يا ربي لأهله قد ألم الفراق في أحبابه. أدركه يا ربي قبل وفاته وزد لنا يا ربي في حياته. واجعل ديارنا ديار آمنة واحفظنا من كل مكر ومحنة وأيدنا يا مولانا بروحك ووفقنا يا ربنا لأمرك وارحمنا الكبار والصغار وأمنهم فترهم خيارا. واصلح لنا دنيانا مع الدين وابكي كرب المكروب والمسكين واغفر ربي لمن دعا بدعوانا وكن لنا ولجميع خلنا ونهض بنا لشهود الجمال وما له من أسرار الكمال. واصل يا ربي صلاة تعلق بالمصطفى وعلى الآل تصدق وأصحابه وصاله والتابعين ثم الحمد لله رب العالمين. دعوناك ربي والقلب جارح والطرف قارح والعقل هباء. دعوناك ربي ما لنا سواك وبرضوانك يكون العطاء. أنت أوقفتنا ببابك ندعو وحاشا أن يخيب فيك الرجاء. إن رحمت فبفضل منك نحمى وإن عدلت فعدل ودواء. فعلى كل حالة أنت أولى بعبيدك أحسن أما ساء. يا رحيما برحمتك أغثنا يا كريما ما مثله كرماء. يا غفورا فاغفر فإنك عفو فاعف عنا فالعفو منك صفاء. وفقنا أجرنا من سوء الطوارئ واختم لنا عمرا مداه رضاه. والصلاة على النبي عمادي عين رحمة الله به الجلاء. والسلام الشميل لكل فرد من آل وصحبه ما فاض السماء. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا المبعوث رحمة للعالمين. اللهم يا ربي إننا نوهب روح ما قرأناه وما تلوناه
وروح هذه السلكة الشريفة إلى روح مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وإلى أرواح جميع المرسلين والنبيين، وإلى جميع أرواح الصالحين والصالحات، وخاصة ونخصص بالذكر في هذه المناسبة العظيمة روح لالا ستي التي نحن في زاويتها. لالا ستي هي لالا الضاوية بنت سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. اللهم يا ربي اجعل هذه السلقة توصلها اليوم إن شاء الله في هذه المناسبة. اللهم يا ربي قدس روحها في عالم الأرواح وشبحها في عالم الأشباح. اللهم يا ربي انفعنا ببركتها. اللهم يا ربي، اللهم هذه السلقة المباركة أيضا من فوائدها نوهبها للجميع الحاضرين واللي ما حضروش، ونوهبها خصوصا اليوم توصلوا إن شاء الله على طبق من النور إلى روح حبيبنا اللي كانت الزاوية العيسوية سيدي بن عيسى بن علي اللي عاد كيتوفى. نسأل الله سبحانه وتعالى أولا إن شاء الله أن يدخله فسيح جنانه. اللهم يا ربي يمن كتابه ويسر حسابه. اللهم يا ربي ألهم الصبر والسلوان لداويه والعائلة نتاعو باش يصبروا ويكون عندهم واحد اليقين إن شاء الله باللي يكون الفراق، ولكن لا بد من اللقاء، لا بد من اللقاء، لا بد من اللقاء. والى بلادنا الجزائر المحروسه العظيمه، اللهم يا رب اجعل دائما محروسه ومحفوظه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. اللهم يا رب الضيوف نتاعنا اللي جاوا الله ان شاء الله مشاو بالخير، جابوا الخير ويعطيو الخير، ان شاء الله يعطيو كامل الامانه نتاعهم. اللهم يا رب انزل علينا في هذه الساعه من خيرك وبركاتك كما انزلت على اوليائك، واحفظنا يا رب في المحيا وفي الممات وفي هنا وهناك يا رب، احفظنا بحفظك العظيم. اللهم يا ربي يا فارق الحب والنوى اعطي لكل امرئ ما نوى. القائم على هذه الزاويه الله يعطيه القوه ان شاء الله، والله يعطيه ان شاء الله المدد، والله يعاونوا على هذه المهمه تاع زوجة ستي. والله يا ربي الله يداوينا بدواه، الله يداوينا بدواه، كل ان شاء الله يكون عنده واحد العده ربي يشافيه ويعافيه. اللهم يا رب الناس ارفع الباس واشفي المريض واشفي شفاء لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. انا سيدي عندي طبيب يداويني بدواه، سيدي محمد الحبيب مولاي رسول الله، سيدي محمد الحبيب مولاي حبيب الله. وهذه المناسبة لابد يوم المرأة وحنا عندنا لاستي نعطيهم إن شاء الله الكلمة الحاجة سامية اللي معنا تدعي لنا بالخير إن شاء الله. الحاجة سامية une parole en français avec une prière s'il vous plaît. Allah. C'est un honneur pour moi d'être là. J'aimerais l'unité pour l'Algérie, l'unité pour tous les humains, et qu'on puisse être, Inch'Allah, on attend l'arrivée, on l'attend pour et qu'on reste unis dans cette attente et unis dans l'amour. والحمد لله رب العالمين. ويحسب لنا الجلسة سيدي عبد الحفيظ s'il vous plaît une prière. La prière, Inch'Allah, si vous acceptez de nous accompagner, c'est un petit Inch'Allah, Subhan la ilaha illallah, 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 la ilaha
إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام إلى حضرة مشايخنا خاصة وحي أستاذنا وأستاذ أستاذنا والصديقيون ومن نحن تحت انظارهم وفي جوارهم رجال الله ورجال الله ولله 60 من رجال الله ولله 60 من رجال الله ولله 60 من رجال الله. اللهم يا ربي بلغ لها هذا الذكر المبارك ولسيدي بن عيسى بن علي ولجميع الأولياء الصالحين في بلاد تلمسان وضواحيها وبرجال الله في مغارب الأرض ومشارقها وخاصة منهم سيدي أبو مديان الغوث يا أرحم الراحمين والحاضرين والحاضرات بنية الفتوح على بلادنا المباركة وبنية القبول الفاتحة. اللهم صل وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام
اللهم صل وسلم على المرتجى سيدنا محمد عليه الرجاء شفيعنا محمد سفينة النجاة صلاة تكون لنا فرجا وتفتح لنا أبواب النجاة فتحا قريبا منفرجا الحمد لله لكل مجا والشكر له على الفرجا إذا ضاق الحال عليك باللجا بذكر الله ترى الفرجا إن جاء إليه باسم النجا الاسم الأعظم مفتاح الحجا الصلاة والسلام عليك وعلى آلك سيدي رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك سيدي حبيب الله ألف صلاة وألف سلام عليك وعلى آلك شيخنا حد دعاء خاصة لأختنا نوال بن عثمان الوليدة تاعها مريضة بزاف يا شافي يا عافية معافي يا شافي يا عافية معافي إن شاء الله بروح سيدة ستي إن شاء الله تنزل عليها الأنوار والرحمات والشفاء بجاه حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله que le rayonnement de la cité aille jusqu'à cette dame pour lui donner la guérison qui aille sur les âmes de toutes nos sœurs de l'Algérie, de toutes les Algériennes Inch'Allah et de l'humanité pour faire rayonner la lumière du nom de Mohammed Inch'Allah. Amin, amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شفيعنا رسول الله بسم الله Ça serait mieux que le drapeau soit dans l'autre sens, c'est-à-dire. c'est bien parce que quand il y a le doute donc il y a la raconte En plus, elle est d'origine iranienne, de mère allemande et de père américain. Donc pour elle, c'était assez confus dans sa tête. Et qui habite à la conférence de Hikmet pour le Mouloud, ça a été très intéressant. C'était en français, donc c'est accessible. Et le soir après, tu sais, c'est-à-dire ses parents étaient nationaux. Je dis, ah bon? Ben, tu sais, à la deuxième conférence, tu vas trouver la religion. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. مازال الحل de toute façon. مازال الحل. شوفوا شوية بعد حاول شوية